de los Inupiat. Desbloquea los relatos culturales. Pero, ¿esto qué tiene que ver? Pregunta seria. Bueno, reproduzcámoslo, ¿no? Que no se mira mal el juego, ¿eh? Ah, que me salí, espérense. No me tengo que salir. Lo que no sé por qué no se conecta el mando. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. Lo bueno que hay subtítulos. The Inupiaq people are a living people Pues and a living gráficamente culture. está Even bien. though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, Somos una sociedad de gathering cazadores, una society sociedad de cazadores. from thousands of years. Ah, que es basada en la vida real. This is what creates Espérate, our culture. que vamos a ver un That documental. special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it Los teaches you ositos. how to have a Bueno, esto es que es a un juego, un society documental. that doesn't do too much harm to the world. Ah, el personaje respect. principal del... For nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental. Es un valor Then primordial. key to- La clave key to para vivir. life. Our values Son are nuestros something that valores bind los que us nos all. unen. The importance of sharing with Ya no voy a one another. leerles. The importance Lean of ustedes. spirituality and the connection to the land, our traditions, Ajá. how we hunt, Así sharing es. stories and songs Cosas que and pasan, ¿no? dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. Vengo de los océanos. Inupiaq. Ah, estos son los que It's very recolectan important to me. hielo. It's who I Ah, am as a amigo. person. Estos son los que recolectan hielo, creo. Who we are, and we want to continue that. O bloques de hielo, no sé qué. Pues... ¿Pero qué esto qué es? ¿Esto es parte del juego? ¿Qué? Lo tengo que ver. Ni idea. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama? Voy a anotarla esa canción. Me gusta. Espérenme, voy a anotarla. WhatsApp. Yo. Flowers. No. Delhi. ¿Qué Delhi? No. El Delhi. Delhi. Así es. Me gusta esta música. Flowers de Delhi. Me gusta, después la instalo. Para los inicios de... Para las intros de los videos. Entonces, ¿qué? ¿Será que tengo que ver esta cosa? ¿Qué? Tallada sobre marfil. Caribú y vestimenta. Aquí me están dando relatos culturales, lo que dice ahí. Skype. Control. Son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios en uno de los entornos más sobrecogedores del mundo. Aprende más cosas sobre los Inupiat desbloqueando los relatos culturales. Vamos a ver el capítulo 2. O sea, este. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There was always something to do. There was never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story.
And then just organically, someone would just start telling the story. Storytelling for the Nupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. Pues me enteré muchísimo, la verdad. La verdad que no le puse ni atención. Pulsa Space para continuar. Pero ¿cuándo para jugar? Te voy a contar una historia durante mi infancia. Ojo, que tiene audio en inglés. Este sería mejor con cámara, ¿no? Y activo cámara. Creo que activa cámara, que se puede jugar multi, pero cooperativo offline, no supongo. Tiene toda la pinta. A veces necesita por algo como nuevo. Coño. Realizar la partida. ¿Escucha bien? Regresar. ¿Se escucha bien? Es que no sé qué de. Creo que escucha igual que yo. Fíjate lo que te digo. Entonces no sé. A ver, espérenme. Quiero configurar algo. Que puedo configurar sí, cierto. Opciones. Configuraciones. Audio. Que está en todo. Mira. Música. 70. Cuentos. Volver. Quiero guardar tus cambios. Confirmar. Creo que se me guardó. Yes. Escribo tap.
Volver. Regresar. Creo que se escucha igual que yo. Fíjate lo que te digo. Entonces, lo que voy a hacer, como se escucha demasiado, vamos si ahí se escucha demasiado. Creo que ahí está. No, es que no sé. Y se me congeló la cámara. Espérenme. Se me congeló la cámara. Se me congeló la cámara. Espérenme. Esto no era. Ahora. Ahí está. Avisen. Otra vez se congeló. ¿Qué estará pasando? No sé qué está pasando. Sin cámara, gente. No tengo de otra, ¿vale? No tengo de otra. Sin cámara. Yo creo que sí va bien. Stream. Sí va bien. Va perfecto incluso. Ve relatos. Vale, veamos relatos. ¿Por qué no? Queremos saber todo. So scrimshaw Se is supone. this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began. Esto parece un documental, increíble. And so it sort of gives you a Parece timeline un of history documental through etching. increíble. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Pues está. Lo que no sé, ¿por qué no me detecta mi control? Es lo que no sé. Pero bueno. Atrás, control, que diga. Puse para continuar. Hombre, si me era interesante. Espérense. No puedo, la niña. ¿En serio tengo que jugar con teclado? Casi se cae la niña, tú. Casi se cae ese tonto. ¿Cómo? Pero avisa. Niña bruta. Ah. No te levantes por una. Supongo que no tiene que atrapar el oso este, ¿no? Uf, ya está abajo. ¿Cómo? Pero... No, ya me comió. Ojo.
Cubo. Puse en el segundo mando. Puse para cambiar el zorro. Soy este ahora, ¿no? ¿Qué hago con este? Murió. Murió. Creo que no era así, Vale. Entonces, ¿qué hago? Tokotawayak sisimreome. Aranap kangapeakta. Creo que entiendo, El tiempo no solo no mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Robert Cleveland Nassuk. ¿Me relatos? ¿Hay nuevo? No hay nuevo. Nice. Control. Continuar. Pues es con teclado, gente. Esto es con tecladito. Vale. Veamos este relato. Que ya sé que ya el juego lo recomiendas por algo, ¿no? Digo yo. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let her. So that was my memory. Gráficamente, para hacer 2D o un tipo 3D diferente, está bien, ¿Qué dicen ustedes? No, y la ambientación está bien. Vale, escala. Vale. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Clics. Shift. Vale. Sí, es mejor con jugar cooperativo, porque uno controla la niña y otro el otro. Supongo que tengo que... espérate, joven. Hagamos vuelo. Uy. No me pasaba nada. No me pasaba nada. Tranqui. Bueno, aquí no hay necesidad de eso. Vale. Protege el viento. Vale. Entiendo. Perfecto. Vale, otro de estos. Reproducir. Hay que ver todo lo que tiene que ver este juego. It provided for us
in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the Por lo skin que was estoy the viendo, thickest, and we would use por lo que estoy viendo, adaptaron bien, según las costumbres como esta tribu, por decirlo así, esta tribu se ambientaron bastante bien en el juego, ¿eh? Está bien, está bien. those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Pues ya sabemos más de la historia. Lo bueno que se guarda, ¿eh? Perdón, no me fijé. Perdón. No, hombre, otra vez. No, hombre. No, ya murió otra vez la niña. Qué grito pegó, ¿no? Iveaqsiaqalualup kangiqsingaluq supayaat ikajorteqaralivluit allauluni taamna tariganna sivuniqsikkamaga iveaqsiaqalualup Vale. qanutut peqpaganaqtilaangit tamatkua ikajortauruat. No, hombre, espérense. Expliquen antes, cabrones. Son bromas. Vale, entiendo, ¿eh? Allauluni taamna tariganniaq sivuniqsipkangaga iveaqsiaqalualup qanutut peqpaganaqtilaangit tamatkua ikajortauruat. Vale. Vale. Veamos otra historia. Sila tiene alma. Veámoslo. Sila is the weather. It also El means clima. the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. Okay. It's a very spiritual, Es algo muy espiritual. and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the Okay. face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you
gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Ok. Pues digamos. Ah, Space. Ah, vale. Pero es... dímelo. Vale. Pero... espérame. ¿Cómo? Vale. Ok. Mira que me estaba costando, ¿eh? Vale, ¿me subes? ¿Espíritu? No. Parece que no. Niveaksiaqalualugulo teriganniaqalu ikayuuti piaqtuk. Siqaqaniortimigani. Ok. Araa kangeqsinaitsiqun Vaya, qanuq no lo consiguieron. aqlaantamra atautsikun aingaruk. Vino un aire, ¿no? Sí. Por si acaso. Me hacía falta, pero... por si acaso. Aquí también por si acaso. Que no creas que hacía algo de nuevo. Ok. Uy, pensé que venía aire. Uy. Esto con el zorro se hace, ¿no? ¿Cómo? Ah. Ok. ¿Vieron? ¿Qué tengo que hacer? Vale. Uf, casi me caigo, A ver si ves. Niña. Te lo tiene todo, te lo tiene que hacer tu mascota, ¿eh? No sabes hacer nada acá. Son bromas. Uf. Espero un... No, no había necesidad. Ah, vale.
increíble, ¿eh? ¿Viene? No viene, ¿no? ¿Viene, no? No. Madre mía. Terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Morimos? La senda de las trampas de animales. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Ok. Ok. Vale. Ah, vale, no, hombre. Pinche viejo. ¿Lo vuela? No, se lo voló. Arrasó toda la aldea. La bestia. Según se relata, cada soplo de viento arrastraba nieve polvorienta en todas las direcciones. Robert Cleveland Nashawk. Ay, no, esto. Ahí vamos ni por la mitad. ¿Les parece que si vamos por la mitad, por lo menos aquí, en relatos culturales? Que esto va conforme a la historia, ¿vale? Ahorita seguramente vamos y la actividad de la comunidad, ¿vale? Pues llevarlo así despacio, el juego. Perfecto. Sigamos. ¿Qué ha corrido? Tú estás jodido. Vale. Vale, pues tengo que ir con este, ¿no? Ah.
¿Esto qué es? Ah, que me tiene que llevar ahí. Ok. Ahora voy con esto, ¿no? Vale. Nice. Los amigos. Los amigos son amigos por siempre, para siempre. Son los amigos. Uy. ¿Cómo? Vale. ¡Chuparla! Ok. La bestia. No mames. Creo que hay que aprovechar esto, Pero es que soy más malo que pegarle a un señor mayor. Ok. Ahora toca a ti, mija. Sobre bota gorda. Vale, entiendo. Hay que jugar con el viento ahora. Un niño ahí tonto, ¿Tú qué aquí? ¿Cómo? No creo, Ah, pues sí. Siempre me equivoco, tío. Muñequito. Casi se muere la niña, Ay, Gwen, tu king. Palak chok inyubunga ako. Ano ko man ilisimanek sama. Isumot na siya kalwan. Ano kita pula? How naging pen? Hilaw tika piup ko. Ikayo ko niya kalaway pensimon dahil nanake. Sa bakit kailangan? ¿Vienes o no? Vamos pues. Ok, tenemos un nuevo aquí. Veámoslo. El origen del tambor. Drum is something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have, no sabía. They have some stylistic differences or differences in materials that's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. That's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony. The drum beat in unison is the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling.
look what happens. Ok. Por el momento me está gustando, ¿eh? ¿Qué les parece? Como nos queda un montón. Nos queda esto, es spoiler. Este es spoiler. Lo dejamos aquí. O sigamos. Ok, eso. Vale, creo que es aquí. ¿Cómo era? Alt. Ah, sí. Ok. Un niño. Hola, niño. Creo que hay que subirla ahí. No, morí. Llega, niña, llegas. No, hombre, niña. No, está bien manca, mija. Es que llegas, para pinga. Pues tenemos otro. Little seres pequeños. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally the people are the size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. A ver. Si llega, niña. ¿Cómo que se cae? Oiga, sí, que llega hasta ahí. No se va a caer, no me hagas eso. Aquí lo estaba haciendo mal. No. Niño. Ay, no. No estoy más. Se bugueó. Igual es aquí. Aunque es aquí.
Será aquí. Tengo que poner acá aquí. Parece que... Vale. Espérense. Sí, voy otra vez, ¿no? Sí. Me cago en... Kaya rarak tuan Ibeak siya lolo. Vale, el tambor. Asi ane pigit suna Dukto sa gulo mga. Hijo de puta. Uy. No mames. Ah, tío, me cago en la puta. Mierda. Aquí es aquí. No, ya morí yo. Fue un cochino bug, man. Ven, ven, ven. Ven, güey. Tírame aquí uno. ¡Eh! Pinche mono de mierda, güey. Vente para acá, güey. La cagué, la cagué. Casi me agarro, güey. Ibeak siya lolo. Sabat ko may akalawit. Imanyarat. Bakit ka upiyong kayaw tinga?
Ah, vale, vale. Entiendo. ¿Más? No me deja. Vale. ¿Cómo? Pero... Tío, a veces no... ¿En serio? Morí como 4 veces solo por este tambor. Neta, güey. Neta. Terrible. Ah, que eso era un pedido del señor. Algo así. Hostias. El hombre, la bestia. He ganado esto para ti. Esto para ti. He guardado esto para ti. Perdón. Por eso. Pues está feliz. Supongo que va por acá. Vale, veamos. Bola. Boleadora. Bola is what we call kilamitam. And the kilamitam is made out Vale. of braided sinew tied onto some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. Maybe Okay. ducks flying, you throw it up and dangles up the bird. Down they go. Okay. Vale, este ya lo tenía. Ven, mijo. Eres bobo, ¿qué? ¿En serio? Pura tema, pura penas. Sube el baboso. Ok. Pues... Les voló. Vale. Vale. Entiendo. Vente para acá. ¿Y a mi amigo no lo traes o qué? Sí, no. Sí lo trae. Uy. De puta. Ay, no mames. Por este chuchito, güey. Pendejo. Uy, casi cae ese bruto también. Dobra tayo na igilehotek. Ibeak siya ruanong ato ka upium achuta. Uy.
Vale, ¿qué pasa esto? Vale. Vale, es este, ¿no? Coño, me costó un huevo, what the fuck. No, pendejo. Vale. Sila tanya lunakingata inyukulok kasawag. Inyukulong tawdo kami lutkakawa. Agalan ni Beak siya karuado sa perinak. ¿Cómo? Vale, entiendo. 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 ¿Qué pedo, güey?
Hindalip sapiak doktor tu kami kilometer. Dabra ibak tani. Daud. Fuck, man. Hindalip sapiak doktor tu kami kilometer. Es que el pinche también la dirección esta está un poquito XD, ¿eh? Hindalip sapiak doktor tu kami kilometer. Dabra ibak tani. Oye, mija. Fuck, chaval. Anap khaslik kalwak tu. Agalan. Uah, chaval. Se kakalaksisinya. Es fácil, pero es que como soy pendejo. Vale. La segunda ventisca terminó por amainar, pero no pasaría mucho tiempo hasta que el viento se levantará de nuevo. Resultaba complicado ver a causa de la ventisca. Opciones de juego. Quisiera opciones. Si alguien quiere salir, se perderá todo el progreso de la última vez que jugaste. Atrás. No. Creo que no. Prefiero ver esta cinemática, ¿vale? Nos quedaríamos aquí. Porque hacer otra vez eso no. Yo me rehuso. Vale, miremos este. The scariest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation.
He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Muy bien, muy bien. How the land go with Bugabee. Siku nalunak to kanak ilik niya kila.